Nangka mono tabuk unboxing khelene nok telte di busuk kaham ham yang nong phunu kan tang kan. Hello one YouTube family bahai tong ba kheto na phung kaham ya han hai video ko tala lapsak phiro song kai tabuk ya mane basa ya kane pra ring khata ano call khajak parcel phajak nini ni abun bagai datin ma baza mane nge tumi awana phajak but ang miaw receive phailia tam nge miawan thane rang rok kare hne nge tini phungo refinance chota bo getam parcel ke norok thumbnail title no khana nge amno receive khaya kone norok malay na unboxing khale no so ke norok video no kereng tongdi nai tongdi nuk nai ta solo pula parcel la fikna pore norok malay na finally guys no nugu ma khana ni yago kang tak tui hemeni so ke mono tabuk unboxing khale na norok phunu kana so ke norok saima kana moto telte dise ke telte di busuk kaham ham yang nong phunu kan tang kan norok bo baksa baksa paina rok wan suk tongna nge tabuk norok saiman thana so lo so fighting nge tabuk unboxing khale na but tam nai tabuk phun western kare pula phun se tama khirna ba ya सब unboxing khame blaban ba ekna ta dol log video busang thana sang nong ba thungjana game ka tu phega o game nge ran plan ka o game no thana ke norok pula moni phuna ba register ma khainai register khaimani pore ke norok o jaga bo game thana nge recharge ma khainai ora 100 200 300 500 kabang mon option tongo bo jesa ka pon recharge khaimana recharge khanya khai to phone pay paytm google pay jesa pon recharge khaimana rok hangke recharge khaiman pore ke norok o jaga game nin ta facebook na kabang ma game tongo jaga norok je thangna ma suma thangmano je norok game sajak manita hangke ang khai to sob samay no o jaga o game tongo dragon vs tiger hangke abno tak thangpon thangnan ke norok play now ri thangman nai pula play now click ke norok game ni tak stol to manuk na jaga waiting for the next round hin sijak ka o jaga ta game chole sinai ta nangor tabuk rang bok na bok ma khang ka ang tabuk jaga rang bok na ni try khachinai puilang tai ro 10 rupees or bogui rika an pranarok orok result wait ma khainai result wait kidati khaiman pore ke norok o jaga o nukhona tamo phakya ati loss thamono khona le thungsara ase doko kare 10 rupees loss ma matam sang tak tek bar hanya hai or game choli phisap ka hanya hai next round ke oro buirang bokla sakwa ang wata ka dragon 30 rupees sine thachang oro 10 rupees loss jak ni bagai ke oro ka result wait ma khachama ke aban pranno nukhona jaga wa tam ke dragon phaimani ko jiri thakana le 30 rupees ni thachang 10 rupees loss mani ta ko barang se labung thakana le ke tabuk haino hai ang oro bet khachamnai tabuk ke thachang dragon phaina ang ta te ha chance son dragon ro dang aro 50 rupees rika 50 rupees rimani pore o jaga nangor result wait ke oro nukhona yes hari thamani ke kai tokun khaina kare 50 rupees hari thaka oro kicha rang kabang no harika haibana teisa pro tak next round ang oro teisa nan try khaina ke tabuk dragon ang haino hai 100 rupees ri saka thajing loss mani bagai ke tabuk loss ba kabar nai te amo phakya ke phaya ang kai to te loss nai ke norong nukhona o jaga tam result phakya ji thamano khona le 95 rupees 100 rupees ni payment khaimane nge ta khaino hai next round choli sapkwa nge tabuk ke ang bogun ni tiger 100 rupees thajingo ta dragon phaijakula na nge ta chances tongo tiger phane aban baga ang tiger 100 rupees rika garo ta khaino hai result wait ke norok no khona ang o jaga o hari thamani kai to kon khaina kare thajing mamon thakata tai tam khane mana nge tabuk khaino hai oro ang risabnai an torang loss siko gabano tabuk oro kabang ri thangsinai tabuk ke 200 rupees raina ta dragon aun 200 rupees kan thajing thamani oro cover nai loss nge kai norok nukhna tai result oro ang mani thamani ta profit chingka ai ko ge nukhna le thajing rang busuk tongmani tabuk ja busuk ed ngi thakai ko nge norok oro ojiti jak rang no bonoro klaisa no udro khaimano oro oi ko ta no udro khai phun 100 rupees nge oro nok nukhna ko successful application sijak o jaga bo nge norok o record to thangai nai ni norok thajingo khaimani ko nokna le ko jaga bo 100 rupees success mane nge norok tai tam le ri to download khaidi thingdi app ni link description o guys nge norok nukhona o jaga bo mo ke flipkart ni hoite phayo ang flipkart ni hoite order rimani so ke packaging rok to thik thak kaina ro flipkart ni hoite packaging nge ang to already mo kholok pe thajingo kisa o jaga bo nge aun baga oron seal kerikha sil thadu sikata ang aro phacha khulok mane to check handa nangbla ka puru ang video khaijak liya tam ningke ya saya bai khemi aban bagai noro teisa ang tak unboxing khainai nge cholo haibana bising paper khai dukhulo yako nge star khalaichano so packaging kaham kai rijak no ke tapu pula makar snai telte di guys nge noro nukhnai ko mo nge dupe 200 ni telte di nge norok baksa nahana ni saimi ang jak tongna nge mo paper no to ang chikhaya ko check simi khaina rakha kaham da hamya but tabu khaino no joton chikhage phunu nai nge
tabung haling nata o ma dus duita paper mo ke sakani isa mo ke tola tos tong ke mono ma chikhang na ja ben thuk packaging ro kaham ko indibo hamia to phayanya ko yana guys flipkart ha tiri mani ba kaham nongan ha khakhayo guys final ngan no khuna quality belekan kaham ke sarda nap jaro dari wang tam ne ke diugo sarda na tungaban bagai mono fit na jatne ang mori khata hinke ang ke to magnet jana hanan tomondo but abo hinke risk pla tam ne ke police rock bai hinke mo mufai ma ja do mufai mana jat na hanan tomani no ke mufai mana jat khai abo mufai mana jat na hapan kam po sidia tam khai na police rock no khan chit ha thikai ma siung kaban baga ang mono na haka hinke quality khai te mo ne kaham hinke price rock sai manam jukang laso sawana mo price busuk hinke onek ne hilig ni dong mo angka su hilig ya na dong ta pura mo tam ni mo ekdom sor mang no kun bai ne jad mo hari ting ting dong ta oro hinke to indicator phanyai hinke mo duita o hinke number plate hinke mo hinke ta mo sai jaman mo hinke ke o number plate ni light kiri dia diugo e ajaga bo abo oro manuta option manu thefatani gan bagai ang mono sajage mon hakata inke na bo sarta inke ba abon bagai mon saja khangke ba solo na hasi jibon ne ga pro offer mane tong ke ba mono na hakata gang mon na haman reason gen no sawana mon haman tang na haka guys ngen dorok to nukuna unboxing video rok moni quality rok ge monot ang tak sawana ang tang ge mono na harka na harmoni reason tamo ge mo telte dina hamani gen dorok sawana ke ustok telte di to black and kolok na diup ni abon bagai kobang mon problem phayo tam problem ke jaga chikono back ke ke ayang nangri wo ke buiro ko phai haino mane kolok mangi kolman tar tei thuta taun bagai na plate ro koi thamayo ge asuk para roko to mane joto jaga to lama kotor kre abon bagai goli roko back khanya ke kai mane nangai ako nei mane koi thangmo ta number plate rok abon bagai ani indicator rok joton chawdak ma mangken rok nuk na ni bagi ni indicator rok joton chawdak si gawan bagai ang wan chukamo na hawan nei teje din hakang ke to number plate to short thana abon bagai nabonang lakta abon bagai ang na hakata norok bating jang nang semano diwi jarok ke abono ang na hamane reason ke mono to fit ma khainai ke abo ustok tel ma kholong nai aro thanga konai nai gana ta tini to thebai mangla ke nadi mo agi ningke buskai lok ngamo hingke jo tabuk ni oro ai ke nang nai ta ai ke thebane o jagwa ke pulis gang mono ma kholong nai moto ta kholog lak dogan thang kholog ana hingke like ke mo hai nai ta mo hai barati asuk nai ta guys nge tini bagai to video omsung nai malai phinai te kaisa katal video bo tam ningke tini to somoi tonglak monang install khainani nana chus unboxing ke phunuka hingke te kaisa video malai na jotona na hambai norok channel katal hingke subscribe khere di te bell icon click khai tondi katal video nainani bagai jang jotona hambai tata tongar te kaisa kok gan dono ta ang tel ni price haje ko busuk ne Gitel dari price ngai to anga pro mane tong offer 80% na busuk 85% na busuk ba pro 249 do ngai 249 no apro ang advance pay khaikya 50 rupees nga bon bagai ang hajing dinar ka 199 total price ngai 249 ke asuna hambai